Welcome to the Nampa Public Library's Kindergarten Readiness Series. My name is Azzia and this is Irene. Irene speaks Spanish and is here to translate what is said so that more people can benefit from the information in this video. Today we are focusing on science. To verify you've attended the session, we'll be dropping a word of the day at some point during this video. After the session is ended, please email the word of the day to the email address listed below in our description. Bienvenidos a nuestra clase de preparación para el kindergarten. Mi nombre es Irene y yo hablo español para traducirles a ustedes para que más información sepan ustedes sobre la ciencia. Hoy nos vamos a enfocar en la ciencia. Para verificar que usted atendió esta sesión, vamos a decir una palabra del día. Cuando usted escuche la palabra, escríbalo y luego más tarde nos la manda vía correo electrónico. The purpose of this series is to expose you and your child to information that will add to their success in kindergarten. You are your child's first and best teacher, and the Nampa Public Library is here to support you in that role. El propósito de esta serie es para exponer a usted y a su niño con más información para que tengan mucho éxito en el kinder. Usted es la primera maestra y la mejor maestra de su niño y la Biblioteca Nampa está aquí para apoyarlo. Today we are focusing on science. Kids are natural scientists. They are curious about almost everything. We'd like to encourage you to support your child's interest in the world around them. Hoy nos vamos a enfocar en la ciencia. Los niños son naturales científicos. Ellos están curiosos de todo lo que está alrededor de ellos. Los vamos a apoyar a ustedes para que ustedes soporten a su niño en el interés de todo el mundo sobre alrededor de ellos. Kindergarten helps prepare children for reading, writing, and math, but also helps prepare them for understanding scientific principles. In general, they will learn some basic principles in the physical, earth, and life sciences and be introduced to the scientific principles of investigation and experimentation, which includes the scientific method. Children are encouraged to develop their curiosity about the world around them and to make observations. As they are introduced to science, children develop organized and analytical thinking as well as problem-solving skills. Here's a little more detail about each area of science. Kindergarten ayuda a preparar a los niños para la lectura, la escritura de las matemáticas, pero también ayuda a prepararlos para entender los principios científicos. En general, aprenderán algunos principios básicos en las ciencias físicas, de la tierra y de la vida, y se introducirán en sus principios científicos de investigación, experimentación y también incluye el método científico. Se alienta a los niños a desarrollar su curiosidad por el mundo, por lo que los rodea y hacer observaciones. A medida que introduce la ciencia, los niños desarrollan el pensamiento organizado y analítico, así como las habilidades para resolver problemas. Aquí hay un poco más de detalles sobre cada área de la ciencia. The physical sciences involve the study of the physical world. These sciences include chemistry, physics, and astronomy. Children learn about the properties of certain materials and discover that these properties can be observed, measured, and predicted. For instance, they may learn to describe the materials that make different objects, cloth, plastic, wood, metal, etc. Describe the physical properties of objects, color, shape, texture, size. Learn the properties of water. It can change back and forth from being a liquid water, solid ice, or gas evaporating steam. Recognize that light and heat are both sources of energy, and understand whether objects float, sink, or are attracted to magnets. Las ciencias físicas implican el estudio del mundo físico. Estas ciencias incluyen química, física y astronomía. Los niños aprenden sobre las propiedades de ciertas materias y descubren que estas propiedades se pueden observar, medir y predecir. Por ejemplo, aprenden a describir las materias que hacen diferentes objetos: ropa, plástico, madera, metal. Describir las propiedades físicas de los objetos: color, forma, textura, tamaño. Aprender las propiedades del agua. Puede cambiar de un lado a otro a ser líquido, hielo sólido o vapor evaporado. Reconocen que la luz y el calor son fuentes de energía y entienden que los objetos flotan y se hunden en diferentes maneras. The earth sciences involve the study of everything related to the earth.
These sciences include mainly geology, geography, and meteorology. Children will learn about the characteristics of the Earth's environments like mountains, rivers, oceans, valleys, and deserts, and the 4 seasons, spring, summer, fall, and winter. They'll understand such things as the weather, daytime versus nighttime, and the different phases of the moon, and resources and conservation. Las ciencias de la Tierra implican el estudio de todo lo relacionado con la Tierra. Estas ciencias incluyen principalmente geografía y meteorología. Los niños aprenderán sobre las características de los ambientes de la Tierra, como montañas, ríos, océanos, valles y desiertos. Y los cuatro estaciones, la primavera, invierno, otoño e invierno. Entenderán cosas como el clima, el día y la noche, las diferentes fases de la luna y los recursos y conversación. The life sciences are those which study living things. Those sciences would include biology, botany, zoology, and ecology. Children may learn basic structures of common plants and animals like arms, legs, wings, leaves, stems, roots, etc. Living things adapt to the environment, grow and change, and have certain needs. Living versus non-living things. The similarities and differences between plants and animals and a wide variety of living things exist and that they are interdependent. Las ciencias de la vida son aquellas que estudian los seres vivos. Estas ciencias incluyen biología, botánica, zoología y ecología. Los niños pueden aprender estructuras básicas de plantas y animales comunes, por ejemplo, brazos, piernas, alas, tallos y raíces. Los seres vivos se adaptan al medio ambiente, crecen y cambian, y también ciertas necesidades. Vivir frente a los seres y no vivos las estimula y los diferentes entre plantas y animales. Existe una amplia variedad de seres vivos y que son interdependientes. Children may be doing some very simple scientific experiments as they learn the basic scientific principles of observing, predicting, and measuring. It is through these activities that children will learn about the physical, earth, and life sciences. These following concepts will help prepare them to learn about the scientific method. They will learn to ask questions based on prior knowledge and observations, compare common objects using physical attributes such as color, shape, and size, describe how objects move or behave. The characteristics of common objects are often in terms relating to the 5 senses: touching, hearing, smelling, tasting, and seeing. Observe. Experience the world around them through their 5 senses. They can even illustrate observations through drawings. Predict. What do you think will happen when? Children can guess what they will think will happen based on what they already know. Recognize patterns and describe them and be able to sort objects. In kindergarten, your child will be introduced to the elements of the scientific method. If you encourage your child's natural spark of curiosity and guide them through topics of interest using the scientific method before they enter kindergarten, it'll make this process more familiar when they are introduced to parts of it in kindergarten. Los niños pueden aprender haciendo algunos experimentos científicos muy simples y a medida que aprenden los principios científicos básicos de observar, predecir y medir. Es a través de estas actividades que los niños aprenderán acerca de las ciencias físicas, de la Tierra y de la vida. Estos siguientes conceptos le ayudarán a preparar para aprender sobre el método científico. Aprenderán a preguntar basadas en conocimientos previos y observaciones. Comparar objetos comunes que utilizan atributos físicos, tales como color, forma, tamaño. Describir cómo se mueve. Las características de estos objetos comunes son a menudo términos relacionados con los 5 sentidos: tocar, oír, oler, probar y ver. Observar. Experimentar el mundo alrededor a través de sus 5 sentidos. Incluso pueden ilustrar observaciones a través de dibujos. Predecir. ¿Qué crees que sucederá cuándo? Los niños pueden adivinar
lo que piensan que va a suceder en función de lo que ya saben. Reconocer patrones y describirlos. Es capaz de ordenar objetos en pares. El jardín de infantes o el kinder, su niño estará introducido a los elementos del método científico. Si usted alienta la chispa natural de curiosidad de su hijo y le guía a través de su interés usando el método científico, entonces usted le puede ayudar a su niño que descubra más en el kinder. Let's go over parts of the scientific method. The first step is to make observations. Guide your child in using their senses, what they hear, see, smell, feel, or taste, if appropriate. The second step is to form questions about what they think will happen. The third step is to develop a hypothesis or an educated guess based on things you already know to make predictions, to answer the questions you came up with. The fourth step is to test your hypothesis or educated guess. Did the answer they predicted from their question end up being correct? The fifth step is to record or communicate the results. You can take a photo of the results, a video of the results, or even draw a picture of the results. The last and sixth step of the scientific method is to share the results. You can do this by sharing the photos, videos, drawings, or simply talking with others about the results. You can even recreate the experiment and include someone new in the process. Repasemos las partes del método científico. El primer paso es hacer observaciones. Guíe a su hijo en el uso de los sentidos, de lo que oye, ve, huele, siente o saborea. El segundo paso es formar preguntas sobre lo que cree que va a suceder. El tercer paso es desarrollar un hipnosis o conjurar una educativa basada en cosas de lo que sabe para hacer predicciones, para responder a las preguntas que se siente ocurriendo. El cuarto paso es probar su hipótesis y saber si trabajó. La respuesta que predijeran de su pregunta terminó siendo correcta. El quinto paso se registra en comunicar los resultados. Pueden tomar una foto de los resultados, un video de los resultados o incluso dibujar su imagen en los resultados. El último y sexto paso del método científico es comparar los resultados. Puede hacerlo comparando con las fotos, los videos, los dibujos o simplemente hablando con otros sobre los resultados. Incluso puedes crear el experimento e incluir a alguien nuevo en el proceso. Irene and I are going to model two different scenarios where you could apply the scientific method to activities you might already do at home. How many of you like pudding? I know I do. Azzia va a hacer pudding. ¿A cuántas personas les gusta el pudding? Yo sé que a mí sí me gusta el pudding. Did you know that baking and cooking are chemistry? Baking and cooking are all about chemical reactions. I've chosen my favorite flavor of instant pudding, chocolate. We're going to use 3 cups of cold milk, and then I also have a bowl and a whisk. ¿Sabía usted que cocinar es química y cómo la química reacciona? Ahorita aquí tenemos un tazón, tenemos un batidor y también tenemos leche. Pero primero, antes de empezar, nos vamos a lavar las manos. And then since we're cooking and handling food, we washed our hands first. Let's begin. The first step of the scientific method is to make observations. So we're going to get our pudding. El primer paso es que vamos a observar. We're going to get our pudding and we're going to open it up and pour it into our bowl. So if we look at our pudding, this definitely doesn't look like pudding right now. It looks sandy. It smells like chocolate. And I wonder what it tastes like right now. It kind of tastes like pudding, but it definitely doesn't feel like it. Vamos a observar que el pudding se mira como arena. Ahorita no está como en crema, pero sí, cuando Azzia lo olió a chocolate. También prueba poquito a chocolate. The second step is to form questions. There's so little mix in here,
I'm not sure if it's going to fill up my bowl. And the mixture feels sandy. I wonder if it'll be smooth after we've added the rest of our ingredients. El segundo paso es que vamos a observar cómo se parece. Ahorita ella cuando lo probó que parecía arena. Ahora la pregunta es, ¿va a ser como crema cuando le pongamos la leche? The third step is to form a hypothesis, to make predictions to answer the questions you came up with. The questions I came up with were, will the pudding fill up my bowl? And will it be smooth after we're done adding ingredients? I predict that the pudding will not fill up my bowl. I also predict that the pudding will be smooth after we add the rest of the ingredients. El tercer paso es formar una hipótesis o hacer una predicción para contestar las preguntas. La primera pregunta es, ¿va a llenar el pudding mi tazón? Y será suave o como crema cuando yo le ponga los ingredientes. Yo predicto que el pudding no va a llenar mi tazón. También yo predicto que cuando el pudding le ponga los ingredientes va a ser suave como crema. The fourth step is to test our hypothesis. So, let's follow the directions on the box. I've already gathered my tools, which are a medium-sized bowl and a whisk. We already have our pudding mix in here. And then I think I said 2 cups of milk earlier, but actually we need 3 cups of milk, so I have 3 right here. El cuarto paso es evaluar nuestro hipnosis. Vamos a seguir las instrucciones en la caja. Ya tenemos aquí todos los herramientas que necesitamos. Un tazón, un batidor y también las 3 tazas de leche. Okay, so let's go ahead and get started. First thing we're going to do is pour in our milk to our instant pudding. So vamos a echarle la leche. So let's measure 1 cup right here. All right, so let's put in 1 cup of milk. Right, 2 cups of milk. And our 3rd cup of milk. So we have 3 cups of milk in here. Okay, so ya le echamos 3 tazas de leche. All right, and then we're going to whisk this for 2 minutes. Okay. Vamos a mezclarlo como por 2 minutos. All right, so it hasn't been 2 minutes yet. I'm looking to see if my pudding looks smooth, and it still doesn't. After we added the milk and I've stirred it, it's still kind of sandy looking. It's not smooth. Okay. Y vamos a batear el pudding hasta que ya no esté arañoso, pero esté más como crema. All right, so it's been 2 minutes, and we've stopped whisking. So the questions I asked for my hypothesis were, will the pudding fill up my bowl? And will it be smooth after we've added the ingredients? So the pudding has pretty much filled up my bowl. And then when we first added everything, it wasn't smooth, but after the whisking, our pudding is very smooth right now. Ok, vamos a ver los resultados, a ver si nuestro hipnosis está correcto. La primera pregunta que preguntamos es que si el pudding va a llenar nuestro tazón. Más o menos si lo llenó. La segunda pregunta fue si iba a estar suave o cremoso después que le pusiéramos todos los ingredientes. Sí, está cremoso después que le pusimos todos los ingredientes. The fifth step is to record or communicate results. You can take a picture, video, or even draw a picture of what happened. I chose to draw a picture. And here is my picture I drew. So on this side, I drew what the pudding mix looked like before we added milk. And then on this side, I drew what the pudding mix looked like after we added milk and whisked for 2 minutes. Okay. El 5 paso es recordar o comunicar los resultados. Tomar una foto, hacer un video o dibujar lo que pasó. En este dibujo, esto es primero antes de poner los ingredientes y después de los ingredientes. The last and sixth step is to share your results. I could tell a family member or friend about how adding milk to instant pudding mix changes the texture after you whisk it. Or maybe we can even recreate the experiment together so that they can experience it firsthand too. El último y sexto paso es compartir los resultados. Usted puede decirle a otro amigo o alguien en su familia cómo hacer el pudding. Por ejemplo, cómo poniéndole la leche o los ingredientes hace que el pudding se venga de algo arañoso a algo como crema.
Right, and here's our pudding, and you can see how thick that is. It's barely moving in the bowl right there. Anyway, the best part of kitchen chemistry is sharing the results with others. Y lo mejor de la química es probar los resultados. Delicioso. Our second activity you can do at home is a sink or float activity. This activity is all about physics, specifically density. Density is a measure of mass per volume, meaning it is essentially a measurement of how tightly matter is crammed together. You can also say it's the amount of stuff in a given amount of space. The higher the density, the more molecules in the given space. If you have two objects that are the same volume, for example, iron and water, which object would have a higher density? The one with the greater mass, the one with more stuff packed into that space. So iron would be more dense than water because it sinks in water. Objects that are more dense than water sink. Objects that are less dense than water float. Nuestra segunda actividad se puede hacer en casa. Es una actividad de hundir o flotar. Esta actividad tiene que ver con la física, específicamente la densidad. La densidad es una medida de masa por volumen, lo que significa que es esencialmente una medida de cuán estrechamente se aborota la materia. También se puede decir que es la cantidad de cosas en una cantidad determinada de espacio. Cuanto mayor sea la densidad, los moléculas es el espacio dado. Si tienen los objetos que son del mismo volumen, por ejemplo, hierro y agua, ¿qué objeto tiene una densidad más alto? El que tiene masa mayor. El que tiene más cosas empacados en un espacio. Por lo que es el hierro sería más denso que el agua, porque se hunde en el agua. Objetos más densos en el fregador. So, to begin this activity, you will need an assortment of household objects that are safe to put in water, a large container, and water. I have some objects here with me. I have a rock, a pencil, a race car, and an egg. Para empezar nuestra actividad, vamos a tener cosas que usted puede encontrar en su casa. Por ejemplo, tenemos un contenimiento de agua, tenemos un carrito, un huevo, un lápiz y una roca o piedra. The first step of the scientific method is to make observations. What do we notice about the objects here? Let's see. The rock feels heavy. The pencil feels light. Our race car over here is orange. Let's pick up the egg very carefully. And the egg feels cold. El primer paso de la método científica es hacer observaciones. Aquí vamos a mirar qué tenemos. La piedra o la roca se siente pesada. El lápiz se siente liviano. El carrito se siente poquito pesado. Y el huevo se siente frío, pero también liviano. The second step is to form questions. Which objects are more dense than water and will sink? Which objects are less dense than water and will float? El segundo paso es formar preguntas. ¿Qué objetos son más densos en el agua y van a flotar? ¿Y qué objetos son menos densidad en agua y no van a flotar? The third step is to form a hypothesis or predict answers to your questions. Let's sort the objects into two groups. One grouping will be objects that we think are more dense than water and will sink, and one grouping of objects that we think are less dense than water and will float. Let's see, I think that the rock and the race car and the pencil are going to sink, and I think that the egg will float. So this is my prediction or my hypothesis. El tercer paso es formar una hipótesis o predicar preguntas o resoluciones de sus preguntas. Vamos a sortear los objetos en dos grupos. Un grupo va a ser de objetos que pensamos que van a ser más densos en el agua y que no van a flotar.
El segundo es un grupo de objetos que pensamos que van a flotar en el agua. Yo, por ejemplo, pienso que el carrito, la roca y el lápiz no van a flotar, pero que el huevo sí va a flotar. The fourth step is to test our hypothesis. Let's drop the objects that we think are more dense than water and will sink. El cuarto paso es evaluar el hipótesis. Vamos a poner los objetos en el agua y vamos a ver qué flotan y qué no flota. So let's drop our race car in and we'll see if it floats or if it sinks. Ok, el carrito va a flotar o se va a hundir. So the race car sunk, so it is more dense than water. So tiene más densidad que el agua. All right, let's try our next object, our rock. Let's see if it's going to sink or float. La piedra se hunde porque otra vez tiene más densidad que el agua. So our rock is more dense than water because it sank. All right, next object, our pencil. Let's see if it's going to sink or float. And our pencil is floating. So the pencil is less dense than water because it floats. El lápiz está floteando. Es que el lápiz tiene menos densidad que el agua. All right, and our last object, the egg. Let's see if it's going to sink or float. El huevo. And our egg sunk, so it is more dense than water. Okay. El huevo no floteó, se hundió. Entonces el huevo tiene más densidad que el agua. The fifth step is to record our results. We can do that by taking a video, a photo, or even drawing a picture. Let's try and take a picture. El quinto paso es recordar los resultados. Podemos hacer esto tomando una foto, un video o simplemente hacer un dibujo. Vamos a sacar una foto con el celular. Oh, so I took a picture of everything that is at the bottom and our pencil that's at the top. The last and sixth step is to share your results. I'm going to share my photo with a friend to tell them what I learned. I learned that this race car and rock and egg are more dense than water and they sank. And I learned that the pencil is less dense than water and it floats. El sexto paso es compartir los resultados con un amigo. Entonces, Azzia y yo vamos a mandar el foto a un amigo. Le vamos a enseñar que la roca, el huevo y el carro no flotearon porque tienen más densidad que el agua. Que el lápiz flotó porque tiene menos densidad. Those were just a couple ways you could include science concepts in everyday events at home. We have put together 3 more guided activities that you and your child can do together that focus on using the scientific method. Esos eran solo un par de muestras que usted puede incluir o puede hacer en su casa. Hemos reunido 3 actividades para guiarlos a usted cómo ustedes pueden usar estas actividades, pero también al mismo tiempo usar un método científico. The third activity we have for you is all about static electricity. In this activity, you'll use a balloon to make tissue paper wings of a butterfly move using static electricity. Right. Let's see if we can get some. Okay, la tercera actividad es usar cómo hacer electricidad estática. To get started, you'll need our instructional guide, which there's a link to that in our description, scissors, glue or tape, a marker, a balloon, cardboard, or the like, and tissue paper. Para empezar, necesita nuestra guía de instrucciones, que le voy a hacer en un enlace. La descripción necesita tijeras, pegamento, cinta adhesiva, un marcador, un globo, un papel o una cartina o algo similar, y también papel tisú. The fourth activity is all about magnetism. In this activity, you use the strongest magnet you have off your refrigerator to determine whether objects are magnetic or non-magnetic. I have a penny right here. To get started, you'll need our instructional guide, which there's a link to this in the description, the strongest magnet off your refrigerator, and an assortment of small magnetic and non-magnetic objects such as a hairpin, a penny, a paperclip, or a key, for example. La cuarta actividad tiene que ver con el magnetismo.
Esta actividad usarás una imagen más fuerte. Si tiene una imagen en su refrigerador, entonces puede usar esto. Y puede usar unos objetos que tienen imán y que no son con imán. Por ejemplo, puede empezar con el imán fuerte y puede ver si una clipa de papel tiene imán o si un centavo tiene imán. Todas las instrucciones las puede encontrar en un enlace de la biblioteca. The fifth activity is all about life science. In this activity, you'll learn about the life cycle of a ladybug by watching a time-lapse video and by using these 2 activity worksheets. To get started, you'll need our instructional guide, which there's a link to in the description, an internet connection to watch a short video, scissors, and glue. La quinta actividad es sobre la ciencia de la vida. En esta actividad aprenderás sobre el ciclo de vida de una mariquita, viendo un lapso de tiempo. Puedes encontrar las instrucciones y también mirar el video en el enlace de la biblioteca. This is a broad topic, and we want to encourage you to continue to fuel your child's spark of curiosity. What interest does your child have that you can explore further together? If your child loves stories that have characters that are bears, it's a great opportunity to learn more about bears. You can look at pictures of different kinds of bears and try and spot the differences. You could watch videos of bears and afterwards take turns giving your best impression of how a bear walks or sounds it makes. You could even read a book about a bear's diet to see what kind of foods they eat and what differences and similarities there are between their diet and yours. Just follow your child's lead on what interests them, and you can guide them in exploring more about those interests together. The library has lots and lots of books on science in our nonfiction section. La ciencia es un tema amplio y queremos animarlos a seguir animando a sus hijos con esa chispa de curiosidad. Si, por ejemplo, su hijo tiene interés en osos, usted puede leer historias de osos. También puede mirar qué comen los osos, qué más, cómo caminan los osos, dónde viven los osos y pasar mucho tiempo estudiando las diferentes cosas de un oso. Simplemente siga el ejemplo con su niño y con el interés de su niño. Usted puede buscar toda esta información y puede buscar libros sobre cualquier información o cualquier tema en nuestra biblioteca. We've learned a lot about the importance of science and its process today. Science and its process will encourage your child's curiosity about their world and help guide them in exploring it. The more opportunities you give your child to pursue their curiosity and guide them in exploring it at home, the more prepared your child will be for kindergarten. Hemos aprendido mucho sobre la importancia de la ciencia y el proceso hoy en día. La ciencia y su proceso alentarán la curiosidad de su hijo sobre su mundo y alrededor de su mundo, explorando cuantas más oportunidades le dé a su niño para que su niño persiga su curiosidad y guíe la exploración en su casa. Más preparado estará su niño para el jardín de infantes. We have our word of the day. The word of the day is ruler. After you've viewed this entire video, email the word ruler to the email address listed in our description. La palabra de hoy es regla. Cuando usted termine de mirar todo este video, mándenos la palabra regla en el correo electrónico. We'd like to encourage you and your family to continue to nurture your child's spark of curiosity about the world around them. We have links in the description to our 5 guided science activities that you and your family can do together, including the ones we demonstrated today. Queremos animarlo que usted y su familia sigan con su niño y con su curiosidad de todo el mundo alrededor. Tenemos los enlaces, descripciones de las 5 actividades que hicimos hoy y también incluye las actividades que les demostramos. There are 2 books we'd like to recommend. The first is Bird Builds a Nest by Martin Jenkins. This book follows a day in the life of a bird who begins to build a nest. El segundo libro es La Urga muy hambriente y este libro enseña cómo la vida de una mariposa. You can use our online catalog or download the library app, Links Libraries, from your app store to place these books on hold. Usted puede pedir que los libros se los pongan en la biblioteca de espera usando el link de la Biblioteca de Nampa.
Lastly, we've created some kits that will accommodate multiple learning styles for furthering the development of your child's interest in the world around them. We encourage you to check out or place on hold our Kindergarten Readiness Kit about bugs. I'll show you the contents that are in our kit. Tenemos dos kits de ciencia que animamos que usted los pida en la biblioteca. Tenemos el kit primero de insectos y le vamos a enseñar los contenidos en el kit. All right, and so we have some books in here. The first one is called Some Bugs by Angela Ditterlizzi. Tenemos el libro de bugs o de insectos. All right. We have two National Geographic books, one about spiders and one about bugs in general. Okay. Tenemos dos libros de arañas y también de insectos. All right. Another book called 100 Bugs, a counting book. And this one is by Katie Narita. Y este libro es para contar los diferentes insectos. All right, we have a little tray, and we have some bugs that have been set in acrylic, and there's a little guide for what the bugs are, and a little magnifying glass so that you can look at them closer. En esto tenemos diferentes insectos y puede poner los insectos en el lugar donde van. Por ejemplo, esta es una araña y busca dónde va la araña. We have a puzzle in here that is a ladybug. Tenemos el rompecabezas de la mariquita. All right, we have some finger puppets, and each of them are a different kind of bug. So this one's a little grasshopper. Tenemos los diferentes marinetas que puede poner en sus dedos para decir historias. We have a little science viewer and some slides. So you can stick the slide in and then look, and then with this you'll change the pictures. Tenemos la camarita con las diferentes fotos que su niño puede poner adentro y luego simplemente puede ver todas las diferentes fotos. All right, we have a little hand puppet in here, and this one's a little honeybee. Una marioneta más grande para la mano. Esto es una abeja. All right, we have a DVD. This one's called The Magic School Bus, Bugs, Bugs, Bugs. Un video de insectos. And then last in here, we have a pair of wings, monarch wings. And with that, we also have some bug antennas and some little sunglasses that look like a pair of insect eyes. Okay. Y lo más divertido del kit son los lentes que el niño se puede poner, las antenas y las alas para pretender que son una mariposa. The second science kit that we have is for the human body. So we're going to go through what's in this one too. Right in here we have there's a little nurse's costume in here. So there's a top, a cap, and then a stethoscope that actually does work. Okay. So el segundo kit que tenemos es de el cuerpo humano y por ejemplo tenemos aquí para una enfermera y el stethoscope que es de veras trabaja. Se lo puede poner para ver el... Right, and then we have an apron in here that has all of the organs, and they come off. Can't forget the kidneys on the back, of course. Okay. Y tenemos aquí todas las diferentes del cuerpo, por ejemplo, los pulmones, el estómago, el corazón. Y el niño se puede poner esto en su cuerpo. And we have a little puzzle in here that has different body systems. If you look, there's veins right here. This little slide is bones. Okay. Y tenemos diferentes rompecabezas para que los niños puedan jugar con demasiado. Right, and we have a magnetic board in here.
So we have a little person, and then it has all the little magnets that you can stick on here, and they're labeled. Y este es un rompecabezas, pero es del cuerpo. Y usa los imanes con las diferentes partes de las funciones del cuerpo. All right, we have the Usborne Look Inside Your Body book, and this one's kind of fun because it's a Lift the Flap book. El libro sobre el cuerpo. Y es para que el niño pueda sacar los diferentes y mirar qué está dentro. We have a book called X-Ray Me. This book, if you open it up, it shows you different parts of inside your body, and so you can line it up to wherever. Oh, el libro de rayos X. Yeah. And then the last book in here is The Human Body by Karen Brown, and this is a Shine the Light book. So when you use this book, open it up to one of the pages. You'll take a flashlight or a phone and put it behind the page, and you'll be able to see through the page. Se le pone luz y puede mirar. Not sure if ¿Se you'll be mira? able to see No it. se mira. Y puede mirar qué está dentro. But when you shine the light, you'd be able to see the baby in the mother's stomach right here. It's just a little bit difficult to see on camera. Right, and those are all of the items in our kit. Then we do encourage you to, in each of our kits, there's going to be a survey. On one side is English, and on the opposite side is Spanish. We encourage you to fill these out so that we can continue to improve Okay. what En we offer. todos los kits tenemos la encuesta que está en inglés y en español. Y pidemos que por favor nos dé información cómo lo podemos mejorar. We hope that the information in this video has given you a greater understanding of why giving your child more opportunities to pursue their curiosity will add to their success upon entering kindergarten. Thank you for watching. Esperamos que esta información en el video les haya dado más información o comprensión la importancia de darle más oportunidades a su hijo perseguir su curiosidad. También aumentará todo su curiosidad para el éxito, para tener mucho éxito en el jardín de infantes. Gracias. That we thought was the first object that we thought would sink would be the race car. So let's go ahead and test it. Let's see if it'll sink or float. Can I go back and say the fourth step? Oh, yeah. Yes. Sorry. Okay, that's okay. And then you can just sync them. The fifth activity is all about life science. In this activity, you'll learn about the life cycle of a ladybug by watching a time-lapse video and by using an activity worksheet. La quinta actividad. I don't know why I'm struggling. It's like 3 sentences. By Felicitas. Oh my goodness, that name is too difficult for me to pronounce.